senang sebenarnya buat project. Tapi the hardest part sebenarnya it's managing people. The jemaah kalau kami buat bengkel di masjid, nya berijab lain nama kamu ni. So funeral management. We actually open untuk internship kan. Kali ni ada student yang datang. So, welcome back to part 2 episode Safwana Roslan. Tadi kita sebut namanya yang lain tu, tapi kita ni ignore saja. Tidak payah kita ni panjang-panjangkan benda tu. Tidak payah, ya panjang. Tapi itu tu macam masa end of part 1 tu, aku ada you mention about the struggle buat apa tu arazak apa tu ups and downs. Tapi normal lah dalam bisnes, memang normal macam naik turun tu normal lah. Everyday punya challenges lah. Kerana bukan business kan? Bukan bisnes. Tapi what is your biggest challenges, and then macam mana, what's your biggest motivation supaya macam hari-hari itu berdiri tiap Okay. Kalau pasal challenges, I would say I do this for me macam from scratch lah, kira not the business itself, macam myself lah, kira even though belajar dulu management di di UBD for my master, tapi sudah tadi masuk ke the real world ni, there are things that we can actually apply yang tadi belajar, tapi to be honest I don't really remember pulang. Pasal macam mana ya, teori ni ia lawakan, tapi sudah ya turn into itu, ia boleh dibuat, boleh in the kan, so boleh menjadi yes. Kali all the way ni, one of the things I struggle is actually untuk hire someone to work with me, to help Lokman awal-awal lah. Pasal as I said tadi, when I joined this back in 2020, tema tu dia juga COVID, right? Tema tu masa COVID. So, ya payah, tapi along the way, ya Lokman ni ya very supportive kan orangnya. So tema tu another team with me, tapi pekerja-pekerja Al-Hufaz actually help us. So ia memang turunkan the whole team untuk kami sama-sama buat. Yes. Tema tu awal-awal je, it was my first bengkel ever. Tema tu ya tiga ni, Al-Hufaz Management, Al-Hufaz Leaders and ourselves. Tiga ni. So tema tu, sorry everyone, mata orang banci aku, tapi tema tu semualah jadi mangsa Safwana untuk tolonglah. Yes. Leadershipnya bagus guys. Pasal it was my first bengkel. Macam I don't know if I did the right thing ke apa kan. So along the way, dari 2020 until now, berapa puluh bengkel that we do, I learned a lot. So macam as you said, your BLC kan, BLC masa that time, I was the participant of BLC awal-awal. So for 2 tahun tu, the first BLC yang macam mengubah my mindset. I was in 2018. Then mau lagi ikut the second one. So I joined the second one. Participant je. Sekali until COVID nadakan tu 2020, until the third one, tema tu diorang cakap let's try. So tema tu pasal one of the kira core team yang untuk BLC dapat kerajaan lain. So she couldn't lagi kira join lah. Tema tu cakap I think you can do this nya, let's try katanya. Kali mencubalah venture into this project management kan, kira project enter. So that was in 2021. So pengalamannya tu daripada Arazak tu lah. Dari Arazak yang mana bengkel yang tadi membawa semua orang anti company jalan sama-sama. Along the way buat bengkel. Sekali that time juga the same time tu juga belajar je untuk apa namanya ni, manage this. Pasal for me BLC ni it's a big thing bah. For myself lah. Siapa yang pernah ikut merasa lah tahu. Kan ia terasa. So banyak government involved apa itu ni. Ya, pasal I learned a lot. Berhabis lah. Pasal dari yang bengkel tu, aku menolong sudah. Macam how
how to manage this and that, how to actually deal with certain level. Tapi when as I said, I always tell my team, said buat project senang. Yeah. Senang sebenarnya buat project. You agree kan? Buat siap. Yep. Tapi the hardest part of managing a project ni sebenarnya it's managing people. Yes. Kan? Yes. So itu yang one of the thing yang kira I learn a lot lah. Yeah. Dari yang Damit punya team yang 5-6 orang saja buat bengkel selalu sudah. Setelah panggil habis-habis pun panggil volunteer paling ramai 20 orang sudah. Yeah. Sekali sudah BOLC tu I think the volunteer sama kami pun sampai 50 orang bah. Wah, 50 orang ah. And And you manage that? Itu yang berhabis kira tapi tema tu kan project manager. So that was my first project yang kira all out lah. Tema tu benar-benar tu. We did it in PKBN sampai ada malam. So semangatnya lain macam tu sampai kami buat roadshow. And feedback daripada orang partisipan BWLC, even last year aku ikut, orang cakap that was the best yang di Temburong tu, di PKBN tu. Really? Yeah. Thank you guys. Pasal tapi thank you so much. Pasal tema tu I would actually thank juara diorang Tony Swandi, Slotman yang pun tema tu the chairperson. Yeah. And tema tu yang benar-benar with me juga the project manager, the co-project manager with me Syukri Jamil from Generasi Bekareh. So I learned a lot dari diorang ni, even yang dari Alphas Leaders, Tuan Haris. So banyak belajar dari orang-orang yang hebat ni lah. Yep. Siapa lagi tema tu? Banyak ni Tuan Hanis Osman, Hamis Osman. Diorang ni orang-orang dulu yang sebelum kami timbul, diorang dulu yang up kan. Yep. So I learned a lot dari diorang. Not just dari project management tapi into business punya ni lah. Yeah, so everything is connecting the dots lah. Yeah, so that's why macam kira dari bengkel Damit. Lepas tu even darjah. Yes, ada you punya level lah. Macam I don't think tu kan we can actually terus naik ke atas. Tanpa atau Tapi along that way tu, what's your motivation tu? My motivation. Ini klise ni. Aku dah warning ya. Sekali. Jangan klise. Tapi aku pasal aku tahu what's her biggest motivation, but I want people to know that lah. Tapi satu. Boleh lah. I want to challenge myself. Serius. Jangan ni serius. Serius. Pasal macam Aku accepted. Pasal macam manage orang ni, ia payah bah. So for me right now I am still learning how to be kira a leader lah macam tu. Macam I don't see myself as a good leader yet. So I am still learning lah. Itu yang benar-benar, that's why I challenge myself. My motivation tu. Tapi what impressed me sebenarnya Han, yang aku perhatikan lah, kira kan you can be at the most garang and then the most siok at, kira kan macam Malaysia kan. Aku pernah last year, aku first masa baru-baru aku kenal, pagi tu kau marahi semua orang, kau pasal parking. Sekali aku macam, gila orang ni. Sekali sudah balik, sudah masa event, siapa nak, kau okey kah? Okey, kenapa kan? Bibun macam biasa, macam nothing happen. Kurang ni lain macam. Okay, sorry, teruskan. Benar kan? Itu yang atu sebenarnya. I think kalau ada my team awal ni di sini, dorang paling lagi mau bercakap ni tadi. Iya tak. Tapi at the same time, orang dah ambil hati wah. Orang macam suka wah. I really hope dorang dah ambil hati. Tapi I think who knows me, orang tahu I work well more with lelaki daripada perempuan. To be honest. Ini sejujurnya. Kalau my mom, bahasa paling rumahnya sigaunya. Sigau. Sigau. Tapi itu bahasa Brunei ya. Itu yang bahasa yang degi bercover tu. Tapi why sebenarnya, why for me, kalau tadi buat project ni, kita ni kan busy sudah. Macam there are a lot of things dalam on our plate sudah. So if atu yang lagi macam mana? How can I say this in a good way? Kalau dorang lelaki-lelaki ni, macam tadi saya kan, garang-garang apa marah-marahan, dorang yang dekat hati. Dekat hati. Macam tu. Tapi I am sure
I don't know, barangkali ada ke hati sebanyak apa tapi masih menahan rasa lah. Kalau ada, I'm so sorry guys. Itu peluang mu ni. Say sorry. Minta maaf, minta ampun. I'm still learning. I always tell my team I am still learning. Tapi why ini yang seriusnya, kalau perempuan, okay sebenarnya, ya perempuan ni yang sioknya bekerja. Ini jauh sudah ni segue. Dia detail kan, dia detail. Okay. So, tapi kalau in terms of bercakap, tetap yang lapas-lapas saja. Yes. Itu yang macam I have to jaga. Yes. Jagalah. Tapi kalau semua lelaki jadi like saya you said tadi, ya macam garang-garangnya stuk dalam okey tak macam nada. Itulah. Tapi kalau my team maksudnya orang ni ya. Ya, dorang ada tu dorang punya penggalar tu. Memang sebenarnya dorang marah lah. So yang sisa motivation kan? Yes. Ini balik sebelah. Tarik balik. Second motivation. Kami singguin guys ya. Enggak, kau gitu aku enggak. Sorry Tuan. The other motivation is I am myself bukannya dari family yang nyorang senang. Itulah. So untuk cari duit ni kira macam berjarah. Nyorang berjarah berkarih blur ya. So memang dari damit sudah, even my mom lihatkan barang tu to us. Yep. My parents. So macam my mom ia mengaji juga. So ia mengaji dari tahun 90 lebih, tahun 2000 sudah. I don't remember. So ia punya perambahannya Indah mengajar, Indah bergaji. Macam tu. So macam yang berkarih tu, berjarah tu memang dari damit sudah melihat barang tu. And as I said tadi, kami bukannya dari keluarga yang senang. Yep. So we struggle. Tapi kira macam right now ada anak sudah kan. My motivation right now it's him sebenarnya. I don't want my son ni untuk rasa apa yang kami rasa susahnya tu. Tapi ini peluang mendulur ya. Atau biar atau mesti belajar lah rasa susah. Tapi kira macam we would say we had macam this point of macam kais pagi makan pagi sudah. Perubahan macam kais petang. So I want to change that, and kalau boleh macam I want to help my parents. Kira susah-susah my parents ni. Macam nah hidup kami cerita. Yes, hidup kami sampai hari ni semua sehat-sehat. Apa ni physically sehat ya. Tapi serius alhamdulillah. So cukup makan walaupun susah mana, tapi I just want to change that lah. Sama benar-benar mau tolong my parents. Itulah. Kira supaya Indah juga kan kaya benar lah. Tapi supaya Indah apa nama ini? Meminta-minta. So dari damit my mom memang my parents, my dad meminta-minta ni yang paling itulah. So even kami masih damit, that's why yang tadi saya awal kami kena suruh berjual. Pasal kami nak ajar untuk terus meminta, tapi we have to do something to earn. Yes. So that's even I teach my son juga. Kalau ia akan mau something, so right now guys ada my son, kalau ia akan cari duit, ia akan mau something, ia akan urut kami di rumah. Tapi harganya Allah saya tahu lah. Harganya Allah saya tahu lah. Yes. Ia macam ibu. Ia macam dia diam tu. I will urut ibu. Okay. Tapi 1 minute $10. Kaya kan? Kaya. Yes. So ia yang jenis yang cuma tu. Kami memang ajar cuma tu. Kira memang untuk dapatkan something itu, ia mesti bukannya yang senang minta dapat duit. So that's good. So that's my biggest motivation, my son lah, and my family. In the cliche. Ya hakikat. Ya legit. Approve. Yes. Pasal actually kami sama-sama berguru, guru yang sama under mentorship Ana, Richworks, Dr. Razizan Usman. Walaupun bukannya one-on-one punya tu, tapi the mindset tu kita ni ada in common lah. Yes. So kami pun macam kenapa kami buat bisnes ni, orang ada why itu kan. So bukannya pasal kaya saja kan. Yes. Tapi kaya tu bonus lah. Itu bonus ya. Kalau terpaksa kaya tu bonus lah. InsyaAllah amin lah. InsyaAllah amin. Mudahan dapat adalah. Mudahan dapat bagi manfaat. Itu yang paling penting. Mudahan dapat bagi manfaat kepada orang-orang lah. Can I share ada? Boleh. Silakan. Along the way, saya lupa tadi cakap. Razak ni ia become my baby. Yes. Berapa tahun sudah masanya?
kalau dari start apa ni 2020. Batu baru tahap benar-benar pasal 2019 awal-awal tu biasa yang orang belakang saya yang mesti hilang. Siapa mana dulu guys. Ya macam Indoberni cuba. Tapi thanks to Lokman ia memajal jenisnya. So until today kalau nangis sih. KPI ku untuk menangis rin. Okay. I feel benar-benar grateful. Ia pajal untuk do this. And sebenarnya curiga pulang ni ada dengan diri sendiri. Tapi untuk ia trust myself to actually jalankan this, it's a great honor. Tiba, dia mau nangis tau. Dia mau nangis lah. Sabar kau. It's a serius lah pasal macam dari awal masuk kosong, along the way belajar juga. And then after beberapa puluh bengkel ni, for me kira insaf sangat tinggi lah. Yes. Pasal kursus jenazah. Tapi there's one reason why we change Ar-Razak Funeral Management into Kifayah. Pasal ada orang yang the jemaah kalau kami buat bengkel di masjid, nya berijab lain nama kamu ni. Pasal funeral management. Ya macam kami datang tu, soalnya macam awal macam berijab orang ni. Macam the friendly lah. Yeah, in the friendly. Even macam internship, selalu macam we actually open untuk internship kan. Sekali ada student yang datang. Kecuali by force baru dah. Ataupun yang dari kira macam Al-Hufaz macam kau mau tu intern. Lokman will actually offer. Tapi untuk orang yang untuk datang to us untuk do this internship memang adalah. Sekali that one time I asked one of the principal the private institution. Said kenapa kan kau? Said why the students tidak mau? Ya pasal orang takut. Ya when they see your nama company tu nya, orang fikir orang kena suruh menggali kubur, lepas tu macam kena suruh menguruskan jenazah. Pasal benda ni, even though macam some people say, some people will not accept if orang cakap tadi takut. Pasal myself awal-awal pun takut ni benda ni. Melihat saja patung atau kena bungkus. Oh sebenarnya kan? Berijab kan sebenarnya. Yes. Aku ada cerita tu pasal itu, tapi I remember this. You can. In the more dalam kamera lah. Okay. So yang benda memang orang takutkan benda tu. So kira tema tu fikir-fikir, I discuss this with my team. Kali orang cakap, let's change this. That's why we change this to Kifayah Management. Why Kifayah? So it's more to like, community thing lah. So kalau Kifayah ni, we can do even business, macam even other industry like healthcare apa. So memang more broader lah daripada yang sebelum ni. Yes. So and lagi satu, ni bagi orang klise lah. Tapi the fact that macam menolong orang tu siap bah. Benar. You agree kan? Benar. So macam kalau pengurusan jenazah tu kan we have our service pengurusan jenazah. Right now we have our ni promote sikit. We have our penggapai in training right now. So alhamdulillah they're doing well insyaallah. So we do have dorang punya future lah with us. Future apa ni namanya? Future career path. Yes, insyaallah. Tapi along the way masa kan orang bersedih tu. Masa orang meninggal ni, family meninggal pak, memang family tu bersedih. The one thing that I love seeing is actually macam kami mudahkan orang tu. Kan saya tadi macam walaupun kami dari tahfiz, tapi macam kalau akan diampaikan dulu untuk menguruskan jenazah, I don't even know what to do. Tapi right now I don't say myself pandai, belum masih belajar. Tapi at least kalau ada orang meninggal tu kami tolong uruskan segala-galanya tu. Lepas tu melihat macam tema tu orang sedih tapi kami ringankan orang punya kesan tu. That's the cana nyaman bah rasanya. Dorang tidak payah lagi ingatkan other things. Macam dia tu dorang fokus arah tu family yang meninggal tu. Tapi banyak one thing that my team cakap is pasal our client before this ada a baby yang pass away. Sekali the moment the father bawa the baby atau keluar dari kereta masuk ke tempat mandi atau I cried.
Oh. I cried berhabis. Yang level yang macam anakku yang meninggal sana tu. Oh, Cuma faham, tu faham, bah. faham. Sekali orang cakap, Kak, jangan ikut lain kali. Oh. Oh. So until now, kalau yang baby yang meninggal, my team cakap jangan ikut. Tapi barangkali aku pun dah tahan. Pasal you know So, the tadi feeling. beranak sudah. Tadi Faham beranak lah. sudah. Macam melihat indong memegang anaknya memalak atau apa. I cannot. Itulah. So along the way we learn. Yep. Kira I am grateful to be in this journey lah sebenarnya. Tapi yang ku respect benar-benar macam masa ni lah you guys punya content apa tu lebih approachable, lebih friendly apa tu kan. Siapa tu kepalanya? Thanks to our marketing, yeah, his girl, yeah, right now famous as Sudais Brunei. Sudais. Yes, pasal ia mengaji macam mana. So, thank you. Kenapa? Ani macam special lah. Also, I would like to thank you to my team right now. My team along the way ni pun ramai sebenarnya yang keluar masuk saudara Razak ni untuk menolong. I appreciate every single person yang pernah menolong Razak lah. Ganya before this, I actually struggle. One of the struggle as well before this, kira walaupun uruskan Razak, tapi at the same time, I had juga kira kerja lain. I have kerja lain juga. Macam sebelum ni, I ready apprenticeship. One of the so that time it was really hard for me to actually stay in the office. Fokus arah Razak. I can only datang waktu itu kerja, which is Jumat Ahad. Tapi Ahad ni orang kerja, so hari Jumat saja. And then after work. So after work 4:30, kadang-kadang yang kesiannya my team terpaksa akhir balik untuk tunggu wait for me untuk actually we had so yes, the struggle untuk macam menjalankan itu, it's really for me macam kalau dia fikir hari ni, wow, I did it macam mana boleh macam mana boleh bernyawa aku memang bernyawa macam mana boleh tapi kalau masa ni dapat aku buat apa saya itulah pasal it was hard for me pasal tema tu kira kan fokus je arah Razak, but at the same time I had my responsibility arah my real kerja tema tu. So along the way after that my first RD dapat kerja. So she got it. So keluar ya harus lost rasanya lagi. Ya macam korang keluar masuk ni, after orang keluar ni terpaksa di train lagi apa. Pasal we have to train kan. Tapi I am very grateful to my team right now, even yang ada in the core team tapi memang akan datang waktu bengkel. Dorang ni dulu they started their journey with us as volunteer. Dorang volunteer. Most of them is UNISA students. So dorang awal-awal mulakan with the khidmat masyarakat. Dorang punya KM dorang panggil. So even dorang habis dari UNISA pun, they still actually macam when I ask them mau jangankan lagi, mau join lagi. So they still actually ada with us menolong. I am grateful. So kira macam we pay them by project lah saja. So the struggle of actually macam saya managing people to different people, so we had to train lagi. That is one of the struggle that I actually face lah. Okay. Tapi benar managing people tu anda senang. Boleh menangis. Tapi I think you did well. Especially yang your current team, strong tu. Tu karalah ya. Your current team tu. Pasal even myself, aku melihat kan kamu punya anak tu kan. Aku melihat before and after the current team. Kira kan before ni, banyak orang takut. Even myself, seselapun balik-balik sudah datang kan. Dia pulang kan dia pulang lari tapi aku ada trauma aku lah. Di PDI ni. Ya. Aku baju biasa. Ingat masih Tapi for your current team atau dorang buat benda tu macam fun kan? Bukan pulang mau main-mainkan orang meninggal, but dorang membawa that vibe atau socially accepted, and then supaya macam orang kan mau tahu sebenarnya
pengurusan jenazah ni in the job Brijap Banan apa itu ni with their content lah. Aku benar-benar respect lah diorang punya content. Kan amazing oh. Amazing. Serious. Atau bis kita mengajar ke tak? Indah. Diorang berjalan sendiri ya. I have my kira when we hire this one. Macam it was for me, I need the biggest decision that I ever made lah. Ya. Pasal masa tu okay masih ni to talk. Boleh. Okay. Boleh. So Sikit. masa tu kira tinggal 2 orang ni with me. Si ni Mujib sama Faiz. So diorang baru habis Unisa. Tapi yang Mujib ni ia memang always masih tolong kami with the lah kalau ada bengkel. So time tu tinggal Faiz. I talk to him, said Faiz loyal. Yeah, Faiz loyal. Yeah, our business developer guys. Developer. Yes, developer. Ya contoh tau, business developernya. Sebenarnya sebelumnya business developer, our marketing. And he struggle. And I understand how he struggle tu pasal kami dua dulu sampai best, tadi belum post ni. Yang tengah malam, best, tadi belum post. Level cuma tu lah. Kira nampak lah bukan orang marketing. Not my thing lah. So until that time I discuss with him and even Lokman, what if kami ambil already as a start. Pasal macam macam kalau untuk hire right now orang terus memang mengajut lah. So I said what if we hire someone. So kami bukakan interview apa pada time. So to be honest, our marketing ni si his skill ni, ia pun sama-sama dorang dulu yang asset yang KM the volunteer. So ia sebenarnya batah menghilang. Yes, ia batah hilang dari this marketing bola ni lah. I've been waiting for him ni sebenarnya. Kali until that time I asked Faiz. Missing pieces. I said, boleh katanya his skill. Mau kaya Seth? Mau kaya tolong tanya? Mau kaya join our team? Kita tu belum ada bunyian. Tema tu almost macam okay lah, mana-mana yang ada lah. So tema tu yang the only person yang paling first meng-apply is our creative si Amin. So yes, ia paling diam ni orang ni, tapi ia kerajanya solid. Ia tak kami macam cakap saja ia akan buat. So until berapa hari sebelum tu interview, si his girl actually baru tak macam I want to try. Tapi yang ni dari si Faiz. So I didn't actually contact ia personally ke apa pasal macam ia mau professional lah kalanya. So kami punya yang ia interview tu baru kami first jumpa after berapa lama. Yes, ia punya last yang I met him, I think that was in BWLC 2021. After that ia hilang. Yes. Time tu ia demotivated apa after that, I don't know, atau personal lah. Yes, I don't know what happened. Tapi BWLC 2024 ia punya comeback and he did it very well. Yes. And time tu what I told si Faiz, Pes, I need someone yang Gen Z. That's my keyword. I need someone yang Gen Z. Pasal tadi dua in the Gen Z. Even though you're Gen Z, ia hybrid sikit. So after dorang this 3 bertamu, alhamdulillah. Even masa kami merasa masa kita ni partner sama masa masa BOLC tu, Seni Mercury podcast partner, I work closely sama si dorang dua ni, Faiz sama si Hiskel. Hiskel punya level, Nanti level lah. Mantap. Serius. Mantap. Aku macam belajar dari dia juga. Mantap. Mantap. Hiskel, aku balik cakap nama mu ni, kau bayar aku ni ya. Bayar aku. So kita ni kan rehat. Syok sudah makin syok topik ni. Tapi kita ni kan rehat untuk part 2 ni. Kita ni kan jumpa di part 3. Ni kita ni go deep lagi lah. For part 3. KPI-nya boleh guys. Boleh? Alright, kita ni jumpa di part 3. See you.